फ्रेंड्स आपण माने सब केमिति अछंती एवं मु स्वागत करू जिकुटेक चैनल को। आज आमे जानिबा किनेमास्टर रे वीडियो केमिति एडिटिंग करा जाए और ता देहरे गीत कि भली भाबरे दिया जाए। आसंतु देखिबा वीडियो एडिटिंग कि करि होए। वीडियोटी देखिबा पूर्व मु आपण मानू कहि रखुची, आपण मान जदि चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले जल्दी थिबा रेड बटन रे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऊपर प्रेस करंतु, जहा कि मोर जे कोनोसी वीडियो अपलोड हबो एडिटिंग विषय रे आपण पाखरे तार नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच जिवो। चलंतु फ्रेंड्स ए स्टार्ट करिबा किभली भाबरे वीडियो एडिटिंग करिबा। चलंतु प्रथम वीडियो तो कहि रखितली किनेमास्टर ऐप रे हमें फोटो रो वीडियो केमति करबा एवं सेही किनेमास्टर ऐप रे हमें वीडियो भी किनेमास्टर किनेमास्टर के आपण खोली नेबे जतबे तो आपण सामने रे एई भली इंटरफेस गोटा आसी जिवो एवं आपण कहितली जो भली भाबरे फोटो रे आपण जेमति प्लस आइकन को प्रेस करी आपण को चॉइस टी चॉइस करि नेबे सेही भली भाबरे आपण एठी भी प्लस आइकन को प्रेस करिवे। प्लस आइकन को प्रेस कला परे आपण सामने आसी जिवो आपण को भलिया रेशियो रे आपण प्रोजेक्ट नेबे। तो आपण एठी 16:9 रेशियो रे नै जिवे। 16:9 रेशियो रे नै गला परे आपण चलंतु 16:9 रे प्रेस कर देले एवं देखिबा कि बळे आपण सामने रे एई भलिया इंटरफेस आसी जिवो। तो आपण एठी वीडियो को एडिटिंग करिवे, ठीक अछि। तो आपण फर्स्ट मीडिया को चलंतु। मीडिया को गला परे आपण सामने रे एभली किसी इंटरफेस आसीबो। तो आपण कोन करिवे, आपणकर थिबा वीडियो जो फोल्डर रे आपणकर वीडियो टी अछि सेही फोल्डर टी को चॉइस करिवे। तो मोर एटी वीडियो अछि मु चॉइस करि नउची। सपोज ए छोटो वीडियो टी मु चॉइस करि नेबी। तो ए वीडियो रे कोन आहुरी किछि वीडियो नै करिवे ता सहित मु आ गोटे वीडियो नै गली। देखंतु वीडियो नहीं गला पर राइट क्लिक करते, ठीक अच्छे। राइट क्लिक कला पर आपण ये चल गोटे थर देखीदबा किभली दिशुची। सॉरी, ठीक अच्छे, ऑडियो जोर साउंड हो जाइछला। तो देखंतु फ्रेंड्स ए भली वीडियो टी आपन सामने रे चलियो। तो हमें वीडियो टी को स्किप कर नबा। तो आपण जदि चाहिबे एतरे किछि इफेक्ट दे परिबे, जेमिति कि ए वीडियो रो आरंभ रो सपोज आपण जदि एडिट करियो चाहते आ पर प्रेस कर नेबे। प्रेस कला बारे आपण मिलिबो क्लिप ग्राफिक्स। क्लिप ग्राफिक्स रे प्रेस कला आपण सामने बहुत प्रकार ऑप्शन आसे दिबो। सपोज ट्रैवल एंड एक्टिविटी, ट्रैवल एक्सेंट एई भली भाबरे आपण गोटे प्लेन टी आपण सामने उड़ी जिवो, ठीक अछि। तो प्रेस कर देली देखिदबा केमति जाउछि, देखि नेले तो एई भली भाबरे चलिबो। तो आपण एगु रोटिंग करि परिबे, मिररिंग करि परिबे, रिवर्स भी करि परिबे, स्पीड करि परिबे, आपण हिसाब रे करि नेबे। तो आपण एठी गीत किभली भाबरे देबे, आपण एठी जे ऑडियो को जिवे, ऑडियो को गला पर आपणकर हिसाब रे आपण जे कोनोसी गीत टी चॉइस करि नेबे, ठीक अछि। मो सपोज ए बैकग्राउंड म्यूजिक टी नै गेले, ठीक अछि। राइट क्लिक कर नेबे एवं गीत टी सिलेक्ट हो जिवो। आसंतु गोटे थर प्ले करि देखि नबा। अच्छा, आपण ऑडियो जो वीडियो टी क्लिप टी आपण शूटिंग करथिबे से वीडियो रे आपणकर प्रथम म्यूजिक गोटे किछि थिबो, से म्यूजिक की वॉल्यूम टी कम करि देबे जदि आपणकर दरकार अछि। तो आपण कोन करिवे, ए वीडियो ऊपर गोटे थर क्लिक करिवे। वीडियो ऊपर क्लिक कला पर आपण सामने रे राइट साइड रे वॉल्यूम रो ऑप्शन आसीबो। वॉल्यूम ऑप्शन रे क्लिक करिवे एवं वॉल्यूम ऑप्शन जोट देखौछि सेटा ऊपर 100% थिबा आपण ताको 0 कर नेबे। 0 करले आपण को बैकग्राउंड साउंड टा कि सुबिबोनी, ठीक अछि। तो आपण प्रेस कर नेबे, ठीक अछि। तो एटी ठीक है गला। तो आपण एथर म्यूजिक टी चॉइस कर नेले
ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟିକ ଲଗାଇଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ସେଭ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ଲେ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇଫେକ୍ଟଟି ଏବେ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଇଫେକ୍ଟଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟଟି ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୀତ ଦେଇଥିବେ ସେ ଗୀତଟି ହେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଲେଖା ବି ଦେଇପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ। ଏବଂ ଆକୁ ବଡ଼ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଥିବ, କଲର୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ବି ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସପୋଜ୍ ୟେଲୋ ନେଇଗଲି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆନିମେସନ୍ ବି ଯଦି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମେସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପର ତଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ। ସପୋଜ୍ ଲେଟର୍ ବାଇ ଲେଟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ଲେ କରି ଦେଖିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର୍ର ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ସେୟାର୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଜୁଲେସନ୍ କିଭଳି ରଖିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିଲି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଦେବେ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ଉପରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇଛୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ଲେ କରିଦେବା। ସପୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚଲାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।